اوجه عدل نشد короче سیونکا کردم و ممکن نبوده. خب ممکن نبوده برای همین کشتم افیره تا ممکن نیست اینجا سیونکا کنم. حاضر نگاه کنیم در جای تاریخی دولت‌های ترکیه قرار داریم. خیلی که میدونین اینا رو هم تاریخشون به خودمون پیوسته قریب انا نیجده باشه برادرو. کتابی قرآن های نگاه کنین. خب همین کاغذش از قرآن، همین کاغذ قرآن از طلا آماده کرده شده. چخالش چرنیلش تیسنه نمیدونم چی باشه، هرچه حرفاش تیسنه نمیده. این کتاب قرآن از سالهای 1234 1818 1819 میلادی قطعی از переписчик ибраҳим аз сарурӣ буда. дар инҷа боша қуръон ай серебро стеклош боша ай кожаву магаш картон инош ай тилло будай сохта шуда будай иниш нақра будай. хоб иниш боша ҳарфош ба тилло нависонда шудагай ва коғазшам ҳарфошам ҳамаш тилло дорад рӯнушда. ино ҳама тилло будай. короче фаҳмидед. ай библиотекаи сарскосельско арсенал овардагӣ буданд ина солҳои 1600 пеши ай милод. дар инҷа боша фирман будай номи оби тилло қати нависонда шудага. ҳамдасем бародаро оби тилло қати. хоб ин иҷада бародаро хоб кавёр ай шерт ай турция кана. ин короче дар болои аспошон мепарсиянд ина.
این برادر تاریخی دولت‌های خودمونه. این خراسانسکی متاسیس کاچی ای دوره امپرای سومانی موندگه. این تانگو دیرهم موندشه. این دیرهمش نمی‌بوده دیدین؟ این دیرهم. мавзилои имомзода яхё рамин фирдавс кум шид. фирдавс ки ҷой шид. фирдавс кум нашава рафт пеши мо кадом тараф давлатҳои эрон ина давлатҳои худмона ҳамҷо موندگی اینا نگاه کنید. خب